एक्सेस किया और वेरी सिंपली हमने अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर की है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और हमने दूसरा पॉइंट उसमें सिर्फ ये लिखा कि रिबा के हवाले से जो 2 सालों से सुप्रीम एपेलेंट बेंच में जो बेंच बनना है उस बेंच के लिए इस्तदा की है। अगर उसमें हमें ख़ुद भी जो है वो एप्लीकेशन लगानी है तो वो हम भी लगाएंगे। ये वो बात है कि जो मैंने पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर अप्रैल में की, मई में फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर 16 मिनट की बात की, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी हमारी जिसके ऊपर ये कॉन्टेम्प्ट हुआ उसमें भी यही बात है। और हमारे बैरिस्टर साहब से पूछा गया कि आप इस तमाम कंडक्ट में कोई कॉन्टेम्प्ट देखते हैं, तो उन्होंने अपनी राय जाहिर की कि मेरी पूरी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, हमने उस पर अपॉलॉजी कर ली है, हमने उनको उस पर अपना टेंडर किया है, अपनी अपॉलॉजी को अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर की है। ये नहीं, और हमने बड़े वाज़े होकर ये वाली बात की, तो इतनी सी बात है। और मैं समझता हूँ कि आज का ये सारा माहौल बहुत ज़बरदस्त था, अच्छा था। जज साहब ने तीनों ऑनरेबल जजेस ने और स्पेशली चीफ जस्टिस साहब ने जो कुरान का हवाला दिया है, कुरान की बात की है, आइन के प्रीएम्बल की बात की है कि वेयर इज़ द सोवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन। ये बात है, ये बहुत ही इनकरेजिंग बात है। यकीनन उनके सामने जो है वो वकील ने, हमारे वकील साहब ने गुफ्तगू करनी है, मैंने गुफ्तगू नहीं करनी। मैंने ये वाली गुफ्तगू जो है वो एग्जैक्टली यही बात तो हम कोट कर रहे हैं कि कुरान अल्लाह की किताब कह रही है कि सूरह बकरा में, और गालिबन आयत 187 है, और मैं अगर मिस कर रहा हूँ, उसका मफहूम है कि सूद का जहाँ निज़ाम होता है वहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। और आगे चलकर अल्लाह ताला उसी सूरह बकरा में फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला सूद को मिटाएगा और सदक़ात को जारी करेगा। मैंने ये बात असेंबली में भी की है कि जिस माशरे, सोसाइटी और मुल्क में जो निज़ामी, जो इकॉनमी सूद पर हो, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहें कि जी फलाह आने वाली है, भलाई आने वाली है, खुशहाली आने वाली है, अल्लाह कह रहा है मैं उसको मिटा कर रहूँगा, तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बात मानूँ या मैं अल्लाह की बात मानूँ? ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट से प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असेंबली में खड़े होकर दो दफ़ा ये वाली बात की। फिर मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उसमें ये बात की कि जब सो मोटो एक्शन हुआ तो हमने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया, हमने सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए ये बात की ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, कि 2 सालों से सुप्रीम कोर्ट की एपेलेंट बेंच में बेंच को फिक्स होना है। वो बेंच फिक्स हो जाएगा तो 8 सालों के बाद जो शरीयत अदालत कोर्ट ने जो फैसला किया है कि 5 सालों में रिबा सूद ख़त्म हो जाएगा, उसका पहला दिन शुरू नहीं हुआ, क्योंकि 16 बैंक्स उस शरीय अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के एपेलेंट बेंच में, शरीयत एपेलेंट बेंच में जाकर एक तरह से उन्होंने स्टे ले लिया है। स्टे इन अ सेंस वो स्टे नहीं है, क्योंकि वो बेंच ही नहीं बना तो वो पहला दिन शुरू नहीं हुआ। उसके ऊपर मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तवज्जो दिलाई कि जहाँ पर ये मैटर्स बहुत अहम हैं, जजेस के हुकूक की बात बहुत अहम है और बिल्कुल अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वहाँ पर इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि मेरी कंटिन्यूएशन में तकरीर चली आ रही थी असेंबली के अंदर, इसलिए मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये वाली बात की है, इस पर तवज्जो दिलाई है। मैंने कोई खुदा न खास्ता जो रऊफ़ हसन साहब PTI के जिस तरह के जुमले अदा कर रहे हैं, वो जजेस को जो है वो टाउट कह रहे हैं, वो जजेस को अंधा, गूंगा, बहरा कह रहे हैं, मैं तो इसका सोच भी नहीं सकता। फिर जो नारे लग रहे हैं बाहर सुप्रीम कोर्ट के और जजेस के ऑफिस के बाहर, वो तो मैं अपनी ज़ुबान पर भी नहीं ला सकता। तो मैं समझता हूँ कि आज जो जज साहब ने जो कुरान के हवाले से बात की है, मुझे बहुत इनकरेजमेंट है इस वाली बात पे कि उसी कुरान में ये लिखा है कि सूद के निज़ाम को चलाने वाले और उसको राइज करने वाले, उसको मानने वाले, और जहाँ ये राइज है, मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ,
وہ اس سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. ہم ایز اے قوم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں مبتلا ہیں. ہم اپنے پڑوسیوں سے جنگ نہیں کر سکتے, کسی اور ملک سے جنگ کرنے کے قابل نہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں, اور کہاں ہے کیا؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں خوشحالی آ جائے گی اس جنگ کو لڑ کر, تو نعوذ باللہ کیا اللہ ہم سے یہ جنگ ہار جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ اگر اللہ ہی جیتے گا تو پھر تو خوشحالی نہیں آئے گی. ہماری خوشحالی کا مطلب ہے کہ اس سودی نظام میں خوشحالی کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول پاکستان میں آ کر ہم سے یہ جنگ ہار جائیں گے. نعوذ باللہ نہیں, اللہ تو کبھی نہیں ہارے گا. تو پاکستان کی میں ہر گھر کی دیوار سونے کی اینٹ کی ہو جائے اور چھت جو ہے وہ چاندی کی ہو جائے, جب بھی اللہ اور اس کے رسول سے یہ جنگ ہم جیت نہیں سکتے, یہ دھوکہ ہوگا. یہی میری انٹینشن ہے پہلے دن سے. اور اس پریس کانفرنس میں بھی جس کے اوپر یہ کانٹیمپٹ ہے, میری اگر جس نکالیں تو میں یہی توجہ دلا رہا ہوں صرف کہ جہاں پر ججز کے حقوق معتبر ہیں وہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کرنا بھی بہت معتبر ہے. جنگ ختم ہو جانی چاہیے, اللہ اور اس کے رسول سے کا حق زیادہ ہے. یہی ٹوٹل میری یہ انٹینشن ہے. تو آج جج صاحب نے, اور پھر کیوں ہم یہ بات میں نے کوٹ کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے, بانی پاکستان نے 1948 میں اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کی بنیاد رکھتے ہوئے, اسٹیٹ بینک جو کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے, اس کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان میں انہوں نے مغرب کے اکانومک نظام کو, معاشی نظام کو فیل قرار دیا تھا, اور کہا تھا کہ پاکستان اسلامی اصولوں کے مطابق نیا معاشی نظام دنیا کو متعارف کرائے گا, دنیا کو انٹروڈیوس کرائے گا. نمبر 1. پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جنہوں نے یہ آئین بنایا 1973 میں, وہ تو مولوی نہیں تھے نا, وہ تو ایک لبرل قسم کے آدمی تھے. انہوں نے آئین کے آرٹیکل 38F میں یہ لکھوایا ہے کلیئرلی, 38F آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ وی ول ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل. آج 51 سال ہو گئے, ہم ایز ارلی ایز پاسبل ہمارا ختم نہیں ہوا. پھر قرآن کہتا ہے کہ سود کے نظام جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے, اور اللہ سود کو مٹا کر رہے گا. جب اللہ اور سود کیا ہے؟ میری اکانومی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری اکانومی مٹا کر رہے گا, مجھے مٹا کر رہے گا. ہم کیسے خوشحال ہو سکتے ہیں؟ یہ میرا کنسرن میرا نہیں ہونا چاہیے صرف. میں نے تو پارلیمنٹ میں پہلی دن کی تقریر کی یہ بات کی ہے, دوسری تقریر میں یہ بات کی ہے, اور پھر جب مجھے موقع ملا کہ ایک ملک میں یہ ایشو چل رہا ہے میں نے وہاں بھی یہ والی بات کی ہے. اور اس کے اوپر اگر آنریبل سپریم کورٹ کو انہوں نے اس کا برا مانا ہے تو میں نے آؤٹ آف ریسپیکٹ انہوں نے کہا کیوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں ہے کانٹیمپٹ تو ہم نے ہمارے لائر نے کہا کہ ہم آؤٹ آف ریسپیکٹ, ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہمیں جو بات جو سمجھ میں آتی ہے وہی وہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کی جو ہے وہ مجروح ہوا ہے آپ کی آنر, ہم آپ سے انکنڈیشنل ہم نے اپولوجی کی, اور ساتھ ہم نے لکھا ہے چوتھے پوائنٹ میں لاسٹ پیراگراف میں کہ ربا کے کیس کو فکس کیا جائے. یہ ہماری ٹوٹل کنڈکٹ تھی. میں بہت مطمئن ہوں آنریبل ججز کے کنڈکٹ سے, اور میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر میں نے جو لکھ کر دیا ہے, میں انکنڈیشنل, اگر ہماری بات بری لگی ہے میں انکنڈیشنل اپولوجی ٹینڈر کرتا ہوں آنریبل سپریم کورٹ سے اور ان کے ججز سے. اپنی سنو جواب دیتا ہوں. آپ بالکل غلط فرما رہے ہیں. آپ کی سماعتوں میں کسی اور کی بات گھوم رہی ہے. میں اپنے سنیں میں اپنے کہے ہوئے کو جانتا ہوں. ایک لفظ سنو میرے بات میں موجود ہے یار, ایسی بات نہیں ہے. میں ایک اپنی بات کو کہے ہوئے, یہ اور اسلامک ٹچ کی بات ہم سے نہیں کرنا, یہ کسی اور سے کرنا. اسلامک ٹچ کی بات نہیں کرنا, ہم سے نہیں کرنا. نہیں کوئی سنو میں نے اسمبلی میں بات کی ہے, اس میں وہاں بھی اسلامک ٹچ کی بات کی ہے. میں نے آئین کی بات کی, وہاں بھی اسلامک ٹچ کی بات. ذوالفقار علی بھٹو بھی اسلامک ٹچ دے کر گیا تھا, 38F لکھ کر گیا تھا. یہ قرآن جو کوٹ کر رہا ہوں میں اپنی پاس سے بول رہا ہوں, یہ اسلامک ٹچ ہے. میرا آپ سے سوال صرف سیاسی ہے, نہ کسی طریقے سے
वफाकी शरई अदालत से जो रिबा वाला केस है उसमें जो रिसेंट डिसीजन आया है वो जमात इस्लामी की पटिशन के ऊपर आया है, आप उसके ऊपर बेंच बनाना जमात इस्लामी के ऊपर नहीं, तहरीक इस्लाम, जमात इस्लामी के पटिशन पे नहीं आया है। सर जमात इस्लामी नहीं, तहरीक इस्लाम, आप देख लें उसको। ये जो डॉक्टर इसरार साहब वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो है इसमें पटिशनर, तंजीम इस्लामी, जमात इस्लामी नहीं, तंजीम इस्लामी। जमात इस्लामी के तो फिर ज्यादा मोहब्बत नहीं करीब होती नहीं, देखो बिल्कुल वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है। कुछ चीज़ें जो है वो सियासत से बियॉन्ड हैं। हम गुनहगार लोग हैं, लेकिन हम अल्लाह से नहीं डर सकते, अल्लाह से लड़ नहीं सकते। अगर हमने बेसिक्स को ठीक नहीं, भाई पाकिस्तान में हर दिन के गुजरने के साथ तबाही बर्बादी आ रही है, तो ये सही हो जाना चाहिए 75 सालों में, नहीं हो रही ना। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गलती, और अल्लाह का लिखा हुआ कुरान कैसे गलत साबित हो सकता है। तो मैं तो कहता हूँ मेरा सगा दुश्मन जाकर इसके ऊपर बात करेगा, मैं उसकी तायद करने के लिए तैयार हूँ।